This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. CDRRMO alerta con mga BDRRMC por causa na mal tiempo. Avenida Nasanggali ayer por causa lang na fuerte ulan. Philippine Coast Guard suspende el viaje del mga lancha para probinsya por causa na habagat. Aguacero na Zamboanga Peninsula, posible el tarda por causa na habagat, aseguna Pag-asa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office alerta con el mga BDRRMCs o na Barangay Disaster Risk Reduction Management Councils por causa con el mal tiempo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Alerta el City Disaster Risk Reduction and Management Officer Elmir Apolinario con todo mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council mediante con el mal tiempo ta experiencia el ciudad relataw con el tifón Inday. Asugun con Apolinario, confianza ele que puede responde el mga BDRRMC en tal caso tiene mga incidente ocurri na di ila barrio relataw na mal tiempo. Siguiendo con el serie de mga entreño kaya conduci el CDRRMO con mga BDRRMC. We coordinate with the barangay chairs concerned, particularly Tagantala, Pasulangka, Tubungan River Basin. But of course, arriba no, as far as Licomo and Vital and as far as Timpapa and Labuan. That is not an update here. We regularly call on them and they provide information to us. Asugun pa kung Apolinario, ta continua su oficina man monitor con el sitwasyon. El todo estasyon del pulis na diferentes mga barrio, taman update según na di ila oficina kada 2 ora acerca el sitwasyon na di ila kada equal area of responsibility. Para ver puede enseguida saber cosa ta pasa y puede enseguida responde. Pero as early as yesterday, yung kita dito opisina na heightened alert, no? And then, of course, we were monitoring as early as yesterday, 6 p.m. Every 2 hours, kami kini update from all the police stations na AO1, from PS1 up to PS10. So, kini kami every 2 hours update here. The real-time situation that was happening ngayon na nila AOR. Okay. So, those hours, dahil ka naman kina-offset, and then we also relay the information to our mayor para sabi nila, no? Yaabla si Apolinario, hindi man direktamente tupa el tifón Inday na syudad de Zamboanga, pero el sinti siyempre el syudad con el moderate to heavy ulan y viento. Ta-adverti según ele na publiko para esta también alerto, vigilante y preparado a mediante el mal tiempo. Sinuay según cosa sa importante apuera, mas ventaha si Estelang anay na di ila magakasa. Está na kaso ani kabina, ipaway pa sa mga auto sa puno, para suseso sa kebra, mga puno, hindi sila kanina, no? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla el City Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Elmir Apolinario el fuerte ulan el causa del Avenida del Nasanggali del ayer. Asugun ko Apolinario nuay man overflow el rio sino agway ulan lang el causa del Avenida. Yabla también sa Apolinario que nuay sila recibir report que tiene magkakien ya evacua por causa con este. Mientras tanto, yabla si Apolinario, solamente el barangay de Sanggali lang el tiene incidente de Avenida ayer. Ulan na natakin na pagkakit na tuwa sa mga riba, no? Pero siya observa to, nega na sunod ako ka na ito dihabaho. Correct. Pasunaka, oh. El Philippine Coast Guard ya suspende el viaje del mga lancha para probinsya por causa con el habagat. Aquí el Mi Report.
Un Sea Travel Advisory Alya Publica el Coast Guard Station Zamboanga anoche kita deklara el temporario suspension del mga biyahe na aviso di ila. El mga afectaw biyahe amo el mga biyahe Zamboanga Tawi-Tawi y Zamboanga Hulosulu por causa con el mal tiempo taliba el Super Typhoon Inday. Na entrevista con el Operation Officer del Coast Guard Station Zamboanga Ensign Ramon Jabel. Ele habla que tiene grande Mariada. Aura na lamar del rehiyon por eso masking grande lancha ya prohibi sila biyaha. Sea Travel Advisory na pansamantalang suspended sa lahat ng biyahe ng vessels at shops na ano man ang gano'ng kalaki na bumiyahe mula sa Buanga City patungong Sulu at Tawi-Tawi hanggang sa sunod na bit. So, ang hakbang na ito po ay dahil po sa DOT Advisory ng enhanced southwest monsoon, mabagat at epekto ng Super Typhoon Inday. Na suspensión afectado el dos viaje del Grande Lancha para Nasulu mientras uno viaje también para Tawi-Tawi. Asigun na Coast Guard que tiene sila magahente tabi siya aura na magapantalan del syudad para asigura que no hay quien viola con el directiva. Na heightened alert también status del di ilang personajes para man standby junto con el di ilang magasi assets para en tal caso necesita rescue operation. El Philippine Coast Guard na syudad también manda prepara con el di ilang rescue teams para responde en tal caso tiene mga avenida aquí na syudad. Esperanza Aquelios mga kinder i grade 1 estudyante na mag-eskwela publika pwede kome mga sustansyoso komida kita kusi mga caterers. Busca ahora el Departamento de Edukasyon taman cater comida para amo el kusi mga feeding ke el mga bata o ke el dali na mga bata. El mga comida asigun el pasa este na nutritionist del DepEd para asigura que sustansyoso el mga comida. El ofrece para na mga bata asigun con el jefe del School Governance and Operation Division Basilio Uy. Guidelines tan allow el tabla kita el cater no. So el cater tamen tabus kita un establishmento can qualify as to the requirements no, health, sanitation and everything para pwede sila ya lang nas diretso lang kita ko nila man procure ko nila so they will be the one to prepare the food. Aguacero na Zamboanga Peninsula posible el tarda por causa con el habagat asiguna pag-asa. Takil report di Marites Espartero. Nuay asigon direkta efekto ng Zamboanga Peninsula el Typhoon Inday asigon na pag-asa. Sinoy asilang este puerte kun el habagat, razon el puerte aguacero ta eksperyensya na syudad. Asigon kun Janes niya el weather forecaster del Pag-asa 9. Medyo tarda este mal tiempo por causa taman enhance con este el presente Typhoon Inday adentro del Philippine Area of Responsibility o PAR. Medyo taman hina pa según el movimiento del Typhoon Inday base este na track razon mas queda mapuersa el habagat. Por eso, aquellos asigunta están na mga kantoy Rio con cuidado kay este mal tiempo grande el posibilidad causa el avenida. Si Inday is parang pinalakas niya kasi yung habagat kaya tayo yung parang natamaan ng habagat dito. Magiging pareho lang yung siguro yung panahon hanggang mawala na yung bagyo. So nasa west, nasa east pa ng Pilipinas itong si Inday. Medyo matatagal na pa siya bago dumating sa sa yung patutunguhan niya sa northwest kasi yung niya, yung track niya. So Adverti también el Pag-asa na mga bibientes pemi está preparado el magagubag en tal caso. Tiene emerhensya kung avenida, pwede con este usa y debe pone con este na un lugar onde fronto saka. Posible ho na magkaroon ng baha lalo na pag may mga thunderstorms na magdadala ng mga malalakas na ulan. So posible ho tayong bahain. So mag-ingat ho tayo na pag malakas ho yung ulan sa atin at prone yung lugar natin sa baha, maghanda ho tayo palagi. So yung mga go bags ho natin, isilagay ho natin siya sa lugar kung saan madali ho natin siya makuha. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Klase na syudad mediodía ya suspende este día. Más de 2,000 residentes ya benefician na AIX por medio del gobierno local. Fuerte trueno y asusta con el mga residentes del ciudad. Pazi ordena pasunang kata continúa mejora. Tiene maestro y maestrata que da envuelto na caso de abuso sexual na región según na DepEd. Este y otros noticia después de cuantos aviso.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. Kada dia, Lunes hasta Sabado,
Presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Klase na syudad, media dia lang, después suspende ese día por causa na mal tiempo. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya suspende el alcalde Kimer Olaso el clase na todo level, ambos na privado y de público escuela na ciudad, efectivo a la 1 del tarde este día de julio 8. El suspensión del clase tiene que hacer con el mal tiempo que ta experiencia el ciudad tiene que hacer na tifón Inday. El alcalde hace pasar con el anuncio por medio na su social media account y ya publica también con este na official page del gobierno local de Zamboanga. So yung klase po, suspended po this afternoon. Dahil medyo masama na ang panahon, sumasama na. Diferentes el reacción del público na anuncio del alcalde y del gobierno local. ¿Cuántos del mga netizens el alegre na anuncio? Pero tiene también kanila ella pregunta si por qué tarde lang niya deferi con el clase. Na di su FB Live fiable el alcalde que hindi pa bien malo el tiempo en antes temprano aga. Pero observa él que cuando para man media día ya queda ya bien malo el tiempo, razón para mandaya él deferi con el clase na ciudad. Kanina hindi pa naman ganun kasama, pero ngayon grabe na this afternoon na masama na po, no? Naimang klase ang declared dato ng Honorable Mayor. Mientras tanto, tiene del mga barangay donde mismo el punong barangay amo alya encontra con mga estudyante na eskwela y asahatud kanila na di ila magakasa. Igualya lang el punong barangay del Manikaan, Erolyn Jade Perez Baredo. So again, good morning. Tagikita aurat ani mabolbe kun natin aton mga estudyante para hindi sila muha. Para na City of Playa, Sabanita, Fisherman Village. Liba kita kanila bolbe kay naimang klase ang declared dato ng Honorable Mayor kay pwede sila bolbe, so taliba kita sa hatut. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Más de 2,000 mga residentes desde diferentes barrio na syudad ay benepisya na Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS. Asigun ako el payout ay kondusin na City Coliseum Estrella. Presente na payout al alcalde Kimer Olaso donde anuncia que estaba el fondo de ese AICS con el senador Jingo Estrada y Erwin Tulfo. Asigun con Olaso, expresa el gratitud con mga senador por el suporta. El senador Estrada maski adento, asigun del celda o cárcel, ya puede darle fondo para la ciudad. Y habla si Olaso te expresa también gratitud con el mga taxpayers siendo di ila sen. Fuerte trueno y asusta con el mga residentes del ciudad aga. Aquí el mi report. Un bien suena trueno. El asusta con el mga residentes del ciudad lang aga. Después, el fuerte ulan niya principia kay pasada alas 7 del aga ese día y el liga pasada alas 8 del aga. Un bien fuerte trueno o thunder. Sucede na ciudad. Na sobra fuerte trueno. Tiene mga lugar ya tiene gayud movida del mga galamiton na casa. Mientras na mismo studio del TV11, mientras live el Dateline Teleradio Morning Edition, ya puede también sinti el fuerza como ya tiene bien grande explosión. Na aviso del Pag-asa aga. Taabla la ahensya kaya informa sila con el Office of Civil Defense para informa con todo residentes con el mal epekto del habagat tiempo. Na aviso aga. Pwede asigun liba el habagat el avenida.
landslides pero el high risk mga lugar tali asigun todo konsentraw na Luzon hasta na Western Visayas. El Barangay Pasunangka ta continua mantene el seguridad del comunidad por medio del Oplan Galugad y Oplan Sita. Kita conduci cada día y cada noche na entero barangay. Para mantener con seguridad, na inisiativa del Committee on Peace and Order como del Kagawad Niño Balbuena na liderato del Kapitan Nelson Lacaste Santos. Asigun kung Kagawad Niño, sila at conduci el Oplan Galugad y Oplan Sita na mga motorsiklo na mga menor de edad el tamaneha. Doon di taman ronda el magatanod junto con el Police del Santa Maria Police Station. Kada noche manada motorsiklo takaw sa Alboroto na mensyano barangay, por eso ta continua implementasyon o el kuhida del mismo otoridad. El citation tickets con el mga kukien ta violato con el mga regulasyon y menora ese klase de disorden. Mientras tanto, el mga menor de edad tiene curfew o ya viola con el curfew desde alas 10 del noche hasta las 4 del madrugada. Pero maskin tiene asigun reglamento, manada siyempre menor de edad ta viola con el curfew. Asigun con el Kagawad Niño, el mga menor de edad que ta viola con el curfew ay enfrenta diferentes mga pena. El primer offense amo el warning, segundo community service y el aka-3 el paga-multa. Asigun también con el Kagawad Bogs Lacaste Santos, grande el EDILA Area of Responsibility na Pasunangka, incluido pa aquí el Muruk y Grassland, donde ta observa también sila el seguridad. Asigun ko nila, manada mga foil, basura, botelya, tumada, el tapari inkontra na lugar. Por eso ta manda sila abaha, ibolbe con este mga persona. Tiene maestro y maestra ta queda envuelto na kaso de abuso sexual na rehiyon, asigun na Departamento de Edukasyon. Aquí el report ni Marites Espartero. Admitido el Departamento de Edukasyon kay tiene mga maestro y maestra na riyon na queda envuelto na abuso sexual o harassment. Este klase de insidente posible el efecto del se llama grooming o hindi husto tiene relasyon el mga maestro o maestra na mga estudyante. Aquellos mga ta queda envuelto en este caso, ta puede enfrenta el caso de qualified seduction, child abuse, rape o harassment. Mucho ya el magaya perde trabajo por causa con este asunto. Aquí na syudad, según kong Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division, tiene man maga-report acerca con este, pero el Division Office tiene también proseso ta sigi antes ta planta caso de administrativo. Según con Basilio Uy, el departamento tiene también el se llama General Counsel, tanan sina asunto. Taasi también sila el más hondo investigasyon si por ejemplo, yaman absuelto este maestro o maestra na kaso, amoy yata pwede siyempre estos bira na di ilang magatrabaho. Concept diato no regardless of whatever mga kita action ta sel diato mga personahe, we do have this so-called due process no in terms of sa mga related to administrative cases no, so we do have the process no, investigation and everything no, in the event na the set personnel na negative element kumbaga hindi based na diaton due process no channel absuelto le, so that's the reason why may verdict, so we do accept kasi to give justice hindi tamen culpable based from diaton process. Por eso ta adverti si Uy kung todo mga maestro y maestra pirmi asegun acorda el professionalism para evita este klase de asunto. No hay man asegun perfecto, pero debe demonstra ko sa bueno isigi ko na sila mas standards guidelines del departamento. Always remember no el diaton etiquette no, as a teacher, professional kita no, always remember karga kita sa no el diaton cosa kita ay aprende no as kumbaga el diaton pagka professionalism no, para we will be avoiding such mga issues no, and we are a good example no na dapat dali kita demonstra tay hindi kita nisita perfecto, but we need to follow standards and guidelines in accordance with our mandate. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich,
a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test. Payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Policía niya persons of interest na insidente de tiro na Ayala del Pasao Mes. Sige, report di Emil Tuban. El Policía niya person of interest na insidente de tiro na Barangay Ayala del Junio 28, pero el pamilya no quiere más planta caso con el sospechado.
El Police Station 9 takumbinsi con el pamilya para man-file kaso con el suspechao, pero taman alanganin sila, pero el police puede pursigi el filing del kaso con el suspechao. Initially, amo sila ta pwede man encounter na investigation dila, no, na hesitan el pamilya, pero hindi ato na kikura kita man convince con el pamilya para man-file kaso. Kasi hindi tayo sila man-file kaso, mismo station commander man act as nominal complainant para na filing de este kaso. Ya habla el police ni sita man-file kaso reclamante para pwede dali justisya con el biktima. El police na procura sabe si por qué hindi mas interesado man-file kaso el pamilya del biktima. Sita acorda, desconocido persona tira con el víctima na canto del camino enfrente del Ayala National High School del junio 28 este año, mga alas 9 pasada del noche. Con el víctima ay puede identificar como si Alan Abdullah, 39 años, de Zone 6, Barangay Ayala. Con este víctima ay liba pa na hospital, pero deklara al doktor dead on arrival por causa con el manada tupada de bala na cuerpo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 474 milyon de pesos valor del aligaw shabu el confisca 4 mga vessels con el 4 mga vessels Aquina, Western Mindanao. El Naval Command Western Mindanao ya conduce el Maritime Security Operation iya pa rin intercept con MV Jepa Joy alina Tongkil Island de Sulu iya pa descubrir más de 3,000 mga master cases del mga sigarilyo. Tiene valor de más de 400 milyon de pesos. El Philippine Navy ya continúa di la operasyon na otro mga lugar na Maguindanao del Norte, Sibugay, Isulu del mes de junio. El Philippine Navy ta continúa el di la operasyon para dali seguridad na maritime borders del país. El Mando Policía Local ta observa con el AK-31 Police Community Relations Month para este año. Sabir otra vez, si Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ya celebra con el AK-31 Police Community Relations Month 2026 y ya tiene kick-off ceremony en Anteaga. El de la Hueste de Honor, el Assistant Acting Regional Director del National Police Commission, si Attorney Alexis C. de Lima, y el su mensaje ay trabaja sila para hacer con el Zamboanga City Police Office que da Type B para na Type A. Y por causa tiene buena relación el alcalde del ciudad y el city director, ay tenía aumento estación el Police Station 13 y 14, takubrina centro del pueblo. And very soon, dahil maganda ang relationship ng ating city director and ng ating city mayor and with other local government officials, hopefully, no, during the term of our city director, when nandito pa siya, makikita natin yung establishment ng additional police stations 13 and 14 respectively. Aumento de Lima nisita el comunidad ay trabajo junto para el Pacifico Ciudad. Italitamen el Napolcom ta continua para queda aktibo partner del Philippine National Police. Del año 2010, ya transferi el opisina del Napolcom na Pagadian por causa del executive order del antes presidente, pero tiene pa sila opisina aquí na syudad y aktibo pa ta sirvi con el ciudad de Zamboanga. Ita continual de la working relationship con el Zamboanga City Police Office. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Muerto el 2 miembros del PNP después de sostira mga desconocido sospechado Alina Sultan Kudarat del Ayer. El Sultan Kudarat Police Provincial Office ya confirma con ese report y responde na lugar. Initial investigasyon del police este mga biktima tamuntan di la motorsiklo cuando lega Alina di ila lugar ya tira kanila mga echor. El mga biktima ya pwede konosi como kana patrolman Agurayan, isi patrolman Bulos todo asignado na 1202 Maneuver Company del Regional Mobile Force Battalion 12. Kasi mga biktima niya muri por causa ya usa kanila alta calibre de fusil o M16 rifle. El pulis na continua el investigasyon para konosi kung el mga echor.
Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga y experiencia ya el fuerte ulan epekto del habagat. Pero según pag-asa el continúa pa el epekto del habagat hasta mañana pa, mientras taki pa también el super typhoon Inday. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Tell me cuando. El gobierno local por medio del declaración del alcalde para suspender el clase del mga estudiante, ambos público y privado esta tarde por causa ng mal tiempo. Fuerte el bandazo del ulan y de causa hasta tarde el del mga bata na eskwela que asegurado mucho el man stranded por causa hindi dayon pwede volver. Por eso para asegurar que temprano sila na di la residencia el clase y suspender. Esa amenazo de ulan del días pasado pa y revela el pag-asa por medio de entrada del Typhoon Inday na Philippine Area of Responsibility. Fuerte el viento y grande el mareada na mar. Por eso el Coast Guard ya suspende el viaje para na inter-island vessels para libraw na peligro el mga viajero y también tripulante del barco. El tiempo o a tiempo que este día se celebra el fiesta de San Isabel na Isabela Basilan. Por eso malingasa que tiene magazambuangueño talya na Isabela el Nuay puede volver. Ambos de la ciudad de Zamboanga y Basilan ta experiencia fuerte ulan, viento, kumuko sa publika na social media. El Zamboanga Disaster Risk Reduction Management Office na syudad ya alertaya ko na todo mga barangay para isa vigilante y dayon responde na llamada si Chene Ono Yatumba o Avenida o landslide. Konfiansa el CDR remo con el mga barangay por causa con el empowerment kaya dali sila por medio del mga lektura, trainings, también simulation para asigura que tiene sila bastante saber que modo responde na emerhensya. Además, kita mga residentes está también vigilante y volve temprano na casa para evitar fuerte ulan. Visa también el condición del río, siendo el Zamboanga City Water District na di advisory durante tarde y habla que el agua ay subi na 74.54 desde el normal level na 74.20. Abagat el ulan taliban na Zamboanga asigo na pag-asa. Konti daw kita mga Zamboangueños. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día aton mga noticias para esta noche, Julio 8, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.